हेलो नमस्कार কি সম্পর্কে আপনার অলপ ক'ব নালাগে চবৰে ইয়াৰ ওপৰত হৈ আছে এই আপোনালোক কেইটামান শিকাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাকে এইটো হৈছে বান্দলা চাৰিআলি ভাই আমার आगे पास यूट्यूबर होता है मोर তোমার দিবান না রাখা সত্যি হলো ओ सर नहीं मुझे बार बाहर हो रहा है तो aku bila kata 24 minit sa apa itu
समारोह में मादक तान्या उत्तेजना देने वाला मुख्य पदार्थ निकोटीन है। यही सबसे ज्यादा घातक भी है। इसके अलावा तंबाकू में